Šta god radili, svaki početak je težak. Ovo pravilo važi u gaming industriji. Neke od najpoznatijih franšiza danas nisu imale ni blizu lagan put do uspeha. Naprotiv, mnoge su započele kao mali skromni projekti, često sa ograničenim budžetom i timovima koji su radili s čiste strasti prema igrama. Danas, te igre se nalaze na vrhu gaming industrije, prepoznate ne samo po kvalitetu, već i po ogromnom uticaju na milione igrača širom sveta. Bilo da je u pitanju sandbox igra ili eksperiment koji niko nije očekivao da uspe, svaka od ovih franšiza ima svoju jedinstvenu priču o usponu. U ovom klipu pričat ćemo o malim počecima velikih franšiza, kako su nastale, s kojim izazovima su se suočile i kako su postale giganti kakve poznajemo danas. Pre nego što krenemo, zamolio bih vas da pogledate video do kraja, a i like i subscribe i dobrodošli. A sada, krenimo sa klipom. Minecraft je započeo svoj put 2009. godine kao skroman indie projekat švedskog programera Markusa Perssona, poznatiji kao Notch. Igra je u početku bila zamišljena kao jednostavan sandbox svet u kojem bi igrači imali potpunu slobodu da prave, uništavaju i istražuju koristeći blokove kao osnovu za gradnju. Svoje prve verzije pod imenom Cave Game Notch je izdao na forumima, gde je ubrzo privukla pažnju male, ali entuzijastične publike. U početku razvoj nije bio bez problema. Kao solo developer Notch se suočio sa tehničkim izazovima i ograničenim budžetom, ali bio je odlučan da stvori igru koja bi omogućila igračima da imaju potpunu kontrolu nad svetom. Takođe, u početku Minecraft je bio vrlo jednostavan, sa minimalno sadržaja, ali to nije omelo rast popularnosti. Razvijajući igru kao Early Access naslov, Notch je pružio igračima priliku da testiraju igru u ranom stadijumu, što je postalo kasnije ključni faktor za njen razvoj. Ovaj pristup nije bio samo inovativan, stvorio je povezanost između njega i igrača, koji su aktivno učestvovali u oblikovanju igre putem povratnih informacija. 2010. godine Notch je osnovao kompaniju Mojang kako bi nastavio razvoj Minecrafta. Igra je ubrzo stekla popularnost zahvaljujući jednostavnom gameplayu koji kombinuje kreativnost, preživljavanje i istraživanje. YouTube zajednica i streameri su odigrali značajnu ulogu u širenju popularnosti igre, prikazivajući svoje kreacije i avanture u Minecraft svetu. Prekretnica popularnosti Minecrafta dogodila se 2011. godine, kada je igra zvanično objavljena. Tada je još imala milione registrovanih korisnika. Godine 2014. Microsoft je prepoznao potencijal igre i kupio Mojang za 2,5 milijarde dolara. Ova kupovina omogućila je dalji razvoj i širenje igre na različite platforme, uključujući konzole i mobilne telefone. Danas, Minecraft je jedna od najprodavanijih videoigara svih vremena, sa preko 238 miliona prodanih primeraka i aktivnom zajednicom koja broji više od 140 miliona mesečnih igrača. Igra je evoluirala kroz brojne nadogradnje, dodavajući nove biome, stvorenja i mehanike, ali je zadržala suštinu koja je čini privlačnom, slobodu stvaranja i beskrajne mogućnosti. Uspeh Minecrafta leži u sposobnosti da inspiriše kreativnost i zajedništvo među igračima svih uzrasta, čineći ga fenomenom gaming industrije. The Witcher serijal je savršen primjer kako strast, vizija i upornost mogu stvoriti nešto revolucionarno. Zamislite tim mladih entuzijasta iz Poljske bez iskustva u razvoju igara, koji odlučuju da adaptiraju seriju knjiga poznatu uglavnom u istočnoj Evropi, u nešto što će jednog dana postati globalni fenomen. Njihov cilj? Stvoriti pun svet moralnih dilema, sivih zona i složenih likova koji će igrači pamtiti. The Witcher serijal bio je pun problema, nesigurnosti i ozbiljnih finansijskih poteškoća. Tim iz CD Projekt Reda, koji je osnovan 2002. godine, počeo je rad na svojoj prvoj igri 2004. godine, sa budžetom od svega 5 miliona dolara. Razvoj igre je bio težak, a finansijski problemi su ih stalno pratili. Studio je bio na ivici bankrota, a prvi deo igre nije postigao odmah komercijalni uspeh koji su priželjkivali. The Witcher, objavljen 2007. godine, prodao su samo oko milion kopija tokom prve 3 godine na tržištu, što je za studio bilo daleko ispod očekivanja. Veći deo prodaje došao iz Poljske i drugih zemalja istočne Evrope, dok je međunarodna prodaja bila slabija nego što su se nadali. Da stvar bude još gora, igra je naišla na kritike zbog tehničkih problema, što je dodatno usporilo njen put ka komercijalnom uspehu. Međutim, studio nije odustao. Posvetili su se unapređenju tehnologije i daljem razvoju serijala. Drugi deo, The Witcher 2 Assassins of Kings, objavljen je 2011. godine. Tehnološki je bio napredniji i ozbiljnije razvijen, ali studio je dalje imao probleme sa računicom. Tek 2015. sa izlaskom The Witcher 3 Wild Hunt, studio je doživeo pravi komercijalni i kritički uspeh. Budžet za razvoj trećeg dela igre iznosio je oko 81 milion dolara, a prodaja je premašila 40 miliona kopija do 2020. godine, što je omogućilo CD Projekt Redu da postane jedan od najvećih imena u industriji videoigara. Danas, The Witcher je globalni fenomen, sa nagradama, stotinama miliona dolara u prihodu i fanovima širom sveta. Priča o ovom serijalu pokazuje kako upornost, strast i posvećenost mogu transformisati skromne početke u ogroman uspeh, čak i kada je finansijski problem u pitanju.
Kao i mnoge priče, Assassin's Creed serijal je započeo skromno, ali sa ogromnim ambicijama. Kada je prva igra objavljena 2007. godine, Ubisoft nije mogao ni da sanja o tome da će serijal postati jedan od najuspešnijih u istoriji videoigara. Assassin's Creed je u osnovi bio eksperiment, pokušaj da se stvori nešto novo i drugačije u industriji igara, sa naglaskom na istoriju, parkour i borbe između Templara i Assassina. Iako je igra bila impresivna, njeni početni problemi nisu bili zanemarljivi. Morali su da reše brojne tehničke izazove, kao što su ponavljajuće misije i nesavršeni AI. Mnogi su se pitali da li će igra uopšte biti komercionalno uspešna, a Ubisoft je imao sreće što je Assassin's Creed odmah postigao solidan uspeh, ali to nije bilo zbog izuzetno uspešnog marketinga ili pametne strategije, već zbog toga što je igra imala mnogo toga da ponudi i popunila je prazninu koju su igrači želeli. Sa prodajom od oko 8 miliona kopija tokom prve 3 godine bilo je jasno da igra nije bila instantni hit, ali naravno da je stekla svoju bazu fanova. Sam početak serijala bio je daleko od bezbrižnog, finansijski pritisak je bio velik, a studio se suočavao sa velikim izazovima kako da pronađe način da održi kvalitet, a istovremeno zadovolji zahteve tržišta. Jedan od najvećih uspeha u serijalu dogodio se 2011. godine sa izlaskom Assassin's Creed Brotherhood igre. Nakon toga usledili su Assassin's Creed Revelation 2011. godine takođe i Assassin's Creed 3 2012. A taj treći deo je premestio radnju u Ameriku tokom američke revolucije i bio je jedan od najvećih finansijskih uspeha do tada, sa prodajom većom od 12 miliona kopija, ali kao što često biva, sa uspehom dolazi i problemi. Serijal je počeo da se osjeća kao fabrika igara sa godišnjim izdanjima, što je rezultiralo padom kvaliteta u nekim igrama. Međutim, preokret dolazi 2017. godine sa Assassin's Creed Origins, koji je vratio i izgubio serijal u isto vreme. Sa otvorenim svetom, RPG elementima i dubljom pričom bio je dosta bolji, ali se polako gubila ona osnova Assassina. No, ovaj naslov je zaradio više od $500 miliona u prvih mjesec dana prodaje. Danas, Assassin's Creed ima armiju fanova, iako ponekad Ubisoft radi totalno nerazumne poteze, Assassin's Creed ostaje pri vrhu gaming industrije. Dark Souls nije samo igra, to je fenomen koji je definisao potpuno novi žanr igara i postao inspiracije drugim naslovima, ali put do tog statusa nije bio ni brz, a ni lak. From Software, studio koji je iza serijala, krenuo je novo putovanje sa relativno skromnim resursima, puno rizika i jasnom vizijom koja je bila suprotna tadašnjim trendovima u industriji. Sve je počelo 2009. godine sa Demon's Soulsom, duhovnim prethodnikom Dark Souls serijala. Igra je prvobitno zamišljena kao ekskluziva za PlayStation 3, ali njen je razvoj bio izuzetno težak. From Software, tada mali, relativno nepoznat studio, imao je ograničen budžet i tim koji je radio na igri. Osim toga, originalna ideja za igru je bila poprilično eksperimentalna. Umesto da igrača vodi kroz priču ili ga nagrađuje konstantnim napredovanjem, igra je kažnjavala svaku moguću grešku i zahtevala veliku koncentraciju. Sony nije bio preterano optimističan, čak su mislili da igra neće biti uspešna, pa nisu ni želeli da je promovišu van Japana. Međutim, uprkos minimalnoj marketinškoj podršci, Demon's Souls je stekao kultni status među igračima zbog svog inovativnog dizajna i brutalno teške borbe. Podstaknuti uspehom Demon's Soulsa među ljubiteljima hardcore igara, From Software je odlučio da napravi duhovni nastavak, koji će izaći na više platformi. Tako je 2011. godine lansiran Dark Souls. Ova odluka je omogućila igri širu publiku, ali je studio i dalje bio suočen sa izazovima, dok je ambicija za kreiranje ogromnog međusobno povezanog sveta postavljala ogromne tehničke i dizajnerske probleme, a jedan od najvećih problema je bio optimizacija igre. Verzija za PC koja je izašla kasnije bila je tehnički neuspešna, sa mnogim greškama i lošim performansama. Međutim, zajednica je bila toliko oduševljena igrom da su moderi sami rešavali probleme, što je dodatno povećavalo lojalnost fanova. Uprkos problemima, Dark Souls je bio ogroman uspeh. Igra je prodala preko 2,3 miliona kopija do 2013. godine, a njen jedinstveni dizajn i težak borbeni model bio je kao brend za ovu igru. Sa uspehom Dark Soulsa, From Software je zacementirao žanr poznat kao Souls-like. Njegovi temelji su bili teške borbe, velike nagrade za istrajnost i kaznene, ali pravedne mehanike. Studio je brzo počeo rad na nastavcima, ali je svaka igra imala svoj set izazova. Dark Souls 2 2014. godine bio je kritikovan zbog promjene u dizajnu, koje su odstupale od originalne verzije igre, ali i dalje je postigao komercijalni uspeh sa više od 2,5 miliona prodanih kopija. Pravi vrhunac serijala došao je 2016. godine, kada je izašao Dark Souls 3, koji je prodat u više od 10 miliona kopija do 2020. godine i time postao najprodavaniji naslov u serijalu. Do danas, serijal je prodao preko 33 miliona kopija, dok je zajednica igrača narasla u globalni pokret. Igre su inspirisane naslove kao što su Bloodborne, Sekiro Shadow Die Twice i Elden Ring, koji je također delo From Softwarea. Iako se sada čini kao priča o neprestanom uspehu, From Software se suočio sa mnogim izazovima, uključujući finansijski rizik, tehničke probleme i skeptičnost izdavača. Studio je ipak uspeo da izgradi jednu od najupečatljivijih franšiza svih vremena. Dark Souls je dokaz da čak i najteži počeci uz pravu kombinaciju hrabrosti, inovacije i malo sreće mogu prerasti u legendarni uspeh.
Grand Theft Auto serijal je danas jedan od najpoznatijih i najprodavanijih u istoriji videoigara, ali njegovi počeci su bili daleko od glamura koje danas vezujemo za ime Rockstar Games. Prvi koncept za igru nastao je 1996. godine u malom škotskom studiju DMA Design, kasnije poznatiji kao Rockstar North. Ideja je bila kreirati arkadnu igru u kojoj igrači kontrolišu kriminalca u otvorenom gradu iz ptičje perspektive dok izbegavaju policiju. Ironično, jedan od prvobitnih bugova u prototipu igre, gde bi policijski automobil postao agresivniji, pretvoren je u ključnu mehaniku koja je dodala uzbuđenje i adrenalinski tempo igre. Prva igra GTA objavljena je 1997. godine sa skromnim budžetom od samo $1 milion. Iako je bila jedinstvena, kritikovana je zbog kontraverzne teme, no uspela je da privuče pažnju igrača svojom slobodnom i haotičnom akcijom. Usledio je i nastavak, GTA 2 1999. godine, koji je zadržao ptičju perspektivu i dodao nekoliko novih mehanika. Ali još uvek nije naglašavao revoluciju koja će uslediti. Sve se promenilo 2001. godine, dolaskom GTA 3, igra koja je redefinisala industriju igara. Rockstar je odlučio da pomeri granice, pretvarajući otvoreni svet iz ptičje perspektive u potpuno trodimenzionalno okruženje. Ovo je bila prva igra u serijalu sa kamerom iz trećeg lica. Budžet igre iznosio je oko $5 miliona. GTA 3 nije bio samo tehnološki iskorak. Igra je uvela solidnu priču, likove, mehanike koje su omogućavale igračima da slobodno istražuju grad, izvršavaju misije i izazivaju haos. Prodato je više od 14 miliona primeraka, a igra je postala pravi hit, inspirišući brojne druge developere da kreiraju otvorene svetove. Sa svakim sledećim naslovom Rockstar je podizao standarde. GTA Vice City 2002. doveo je nostalgičnu atmosferu 80-ih i prodao su više od 17 miliona primeraka. GTA San Andreas 2004. godine uveo je RPG elemente, veću interaktivnost i još veći svet. San Andreas je postao jedan od najprodavanijih naslova na PlayStationu 2, sa preko 27,5 miliona prodanih primeraka. Godine 2008. stigao je GTA 4, koji je doneo mračni i ozbiljniji ton, uz unapređenu grafiku zahvaljujući Rockstarovom novom Rage Engineu. Prodaja igre premašila je 25 miliona primeraka. Međutim, pravi globalni uspeh došao je sa GTA 5 naslovom 2013. godine. Budžet za razvoj ove igre iznosio je neverovatnih $265 miliona, ali investicija se isplatila. Igra je ostvarila prihod od $1 milijarde u samo 3 dana od izlaska. GTA 5 je prodat u više od 185 miliona primeraka, postavši ne samo najuspešnija igra u serijalu, već i jedan od najprofitabilnijih proizvoda u istoriji zabavne industrije. Uspeh Rockstara nije se zadržao samo na GTA serijalu. Njihovi drugi projekti kao što su Red Dead Redemption i Max Payne stekli su kultni status među igračima. Red Dead Redemption 2 2018. godine postavio novi standard za otvorene svetove, dok je Max Payne serijal ostao zapamćen po inovativnim bullet time mehanikama i intenzivnoj priči. Danas Rockstar Games je sinonim za kvalitetne, revolucionarne igre. Njihova predstojeća igra GTA 6 već se smatra jednom od najiščekivanijih igara u istoriji gaminga, sa ogromnim očekivanjima i rekordnim budžetom za razvoj. Rockstar Games ostaje lider industrije, a GTA serijal je primjer kako strast, vizija i inovacija mogu transformisati malu ideju u globalni fenomen. Svaka velika franšiza u svetu videoigara od svojih skromnih početaka do globalnog uspeha nosi sa sobom priču o inovaciji, riziku i strasti. Ono što sve ove, a i mnoge druge priče spaja jeste njihova sposobnost da pomere granice, prevaziđu prepreke i ostave neizbrisiv trag. Bez obzira da li je reč o inovativnoj ideji, izdržljivosti tokom neuspeha ili pukoj sreći, sve ove igre pokazuju da su i najskromniji početci vredni truda. Iskreno se nadam da vam se dopala ova epizoda. Ako jeste, znate šta vam je činiti, subscribe i like. Naravno, volimo da čujemo i vaše sugestije, pa se slobodno raspišite u komentarima, a mi se ljudi vidimo u nekom narednom klipu.